ती आमी सदां पळयता घरान आसता तेन्ना भायर वेता तेन्ना आमकां हो सायरन आयकूंक येता. सदांच एक भंय लागता, हुस्को जाता, अरे कोणाक तरी इमर्जन्सी जाल्ली आसा. आमचो कोण सोयरो जावंक शकता, फ्रेंड जावंक शकता, कोणूय नेबर, कोणूय एक सिटीजनाक अशें जाता तेन्ना भंय लागता. आनी आमचो एफर्ट आसपाक जाय हाव टू मेक आ सोसायटी मोर हेल्दी. सो पोरू जेन्ना आमी हांगा विजीट केले आनी डॉक्टरांक, नर्सींग स्टाफांक मेळले प्लस पेशंटांक, आनी अशें एक आमकां आयकूंक आयलें देर इज अ नीड फॉर अ कार्डियक एम्बुलन्स. सो बेश्टी घेवच्या सुवातेर एक जस्ट नॉर्मल एम्बुलन्स आमी थोडे कार्डियोलॉजिस्टांक मेळले आनी तांकां सांगलें वॉट टायप ऑफ एम्बुलन्स. बेश्टो घेवन दिलें म्हूण जायना, विल इट हेल्प दॅट पेशंट. सो तांणी सांगलें देर इज समथींग कॉल्ड अ गोल्डन आवर. जेन्ना एका पेशंटाक हार्ट अटॅक आयलो, सो दॅट 1 hour इज व्हेरी क्रिटिकल आफ्टर द हार्ट अटॅक. इन दॅट 1 hour यू हॅव टू समहाव स्टेबिलायज दॅट पेशंट, वीच म्हाका दिसता तुमकां डॉक्टर बरी सांगतली. शी वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल. वे रिसस्टिएशन पळय आसता पळय, you do that and stabilize the patient before the further damage happens because of lack of oxygen that is related to that brainang mal lagta or kite. So this is one type of ambulance where you can stabilize the patient till the time specialized medical help मेवसर. So एक आमची एक बारीकशी हातून एक कॉन्ट्रिब्युशन टू गिव टू सोसायटी, बिकॉज ही पळय घेतल्या तर डॉक्टरांनीच आमकां हेल्प केले. वॉट टायप ऑफ इक्विपमेंट शूड बी देर इन दीस एम्बुलन्स. हातून आमी तकली यूज करूंक उपकारना, देर आर स्पेशलिस्ट. सो दे सेड इफ दीस इक्विपमेंट कम्स एंड देर इज अ डेडिकेटेड टीम जाल्यार लोकांक हो फायदो पडटलो. इवन वेन समबडी इन केस अनफॉर्च्युनेटली कोणाक असो हार्ट अटॅक जालो जाल्यार ही कॅन बी रिवायव्ड ऑर स्टेबिलायज टील खंयच्या स्पेशलायज्ड हॉस्पिटलान पावूसर. सेपरेटली आमी डॉक्टरां कडेन, स्टाफा कडेन उलोवन वी वील टेक अप विथ द गव्हर्मेंट. कित्याक हांगा तर इतले पयशे मोडल्या टॅक्स पेयर्स मनी. आय फील इट हॅज टू कम अँड शूड बी मॅन्ड ऑल्सो बिफोर द पर्टिक्युलर OT or equipment becomes defunct. So we will take it up. It will help the society, it will help the whole of Mormugaon Taluka. Strategically आमी हे decision घेतले because this is, this effort what we have put in, we have involved Directorate of Health Services. They in turn also roped in 108 services. ताजी हेड आसा हांगा. सगळ्यां कडेन भासाभास करून, डिस्कशन करून how best everything could be amalgamated into one compact unit with all services, whether driver, maintenance, operations, which is very important. आणि हातून by bringing 108 service, हातून एक आमी सांगूंक सोदता, which during discussion what we came to know is this is tracked. This ambulance will be tracked by GPS and the driver will be provided the shortest distance how to reach the hospital, खंयचो शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. सो एवरीथिंग वील बी, तांचो एक कंट्रोल रूम आसा पणजे आनी थंयसान ती कंट्रोल करतली. नॉट की खंय गेली अरे एम्बुलन्स पावल्या, नो. सो दे वील बी प्रोवायडींग द ड्रायव्हर शॉर्टेस्ट डिस्टन्स फ्रॉम द कंट्रोल रूम. आमची डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आमी चड फामाद आसा कॉटेज हॉस्पिटल म्हणून. सो म्हाका दिसता मोर्मुगांव जावं, वास्को जावं, दाबोलीं, कोर्तालीं ही फूल एरिया कवर जातली. आणि हिका आमी सँक्शनूय घेतला फॉर डेडिकेटेड ड्रायव्हर, मेंटेनन्स, एवरीथिंग, सो दॅट ह्या हॉस्पिटल आनी तांचे डॉक्टरांचेर तांकां प्रेशर येवपा जायना, कशें मेंटेन ऑर ड्रायव्हर खंयचो. सो ऑल दीस सँक्शन हॅज बीन टेकन. सो दीस वील बी डेडिकेटेडली अवेलेबल हियर. कॅप्टन गुजरात
दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरयाटो फर्नांडीस जेन्ना हे निवडून आयले तेन्ना ते गोंयभर सगळे दक्षिण गोंयांत 20 मतदारसंघांत जेन्ना ते गेले म्हाका याद जाता म्हाका दिसता 1 वर्स पयलीं वाडे गांवांत एक इंटरॅक्शन सेशन जातलें आमचो फ्रांसीस न्यूनी सो त्या इंटरॅक्शन सेशनान खासदारान लोकां कडेन प्रश्न मांडले की तुमचे कितें कितें बाबा हांगा अडचणी आसा ऑर वॉट डिफिकल्टीज आर देर वेर आय कॅन इंटरवीन इन हेल्प यू ऑल म्हाका दिसता बाब फ्रांसीस न्यूनिसान तेन्ना ते प्रपोजल घातलें की मुर्मुगांव तालुकाचे लोक म्हणजे वास्को आसतले मुर्मुगांव दाबोली जे चिखली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ती कार्डियक एम्ब्युलन्स ना सो एक कार्डियक एम्ब्युलन्स तुवें थंय प्रोवायड करची हें ताणें जेन्ना प्रपोजल मांडलें हांव मना काळजांतल्यान आमच्या खासदाराचे धन्यवाद करता की ताणें ते ताबडतोब विशय घेतलो आनी ही मेड शुअर दॅट अ कार्डियक एम्ब्युलन्स विच इज एडवान्स लायफ सपोर्ट वॉज प्रोवायडेड टू दीस चिकालीम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काल तांणी सावथाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक दिल्ली आसा ही दुसरी एम्ब्युलन्स तांची जी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकाली दिल्या आज गोंयभर आमी पळयतात की मनीस आरोग्य क्षेत्रांत खंय तरी म्हाका दिसता आमी कमी पडटा सरकार कितल्योश्यो केसी जाल्यो वेर टायमली रिस्पॉन्सिव्ह समज जर मनशाक जर ट्रिटमेंट मेळत जाल्यार मनीस वाचपाची एक शक्यता आसता आनी म्हाका दिसता कार्डियोवॅस्क्युलर एम्ब्युलन्स एक अशी एम्ब्युलन्स जेंकां कार्डियक एरेस्ट येता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ते फर्स्ट प्रॉब्ली 1 hour गोल्डन पिरियडान थ्रोम्बोलायज जर पेशंट जर जालो जाल्यार ताजो फायदो ह्या पेशंटाक जाता आनी कोणी मनशाचो जीव वाचपाक शकता सो म्हाका दिसता असली कार्डियक एम्ब्युलन्स चिकालीम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक अत्यंत गरजेची आशिल्ली आनी परत एकदां हांव तांचें अभिनंदन करता की तांणी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक एक अशें इम्पॉर्टंट टूल अशें इम्पॉर्टंट वस्त दिला जातून खुबशे जीव लायफ लोकांचे वाचपाक शकता 108ची फूल टीम हांगा आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स सो आय थिंक दीस वील बी एन एडेड एडवांटेज टू देअर एक्झिस्टिंग फ्लीट एज मेंबर ऑफ पार्लमेंट हेज सेड that now the latest technology has been fitted in this ambulance where GPS tracking I believe they are doing the GPS tracking for other also but this will give a value added thing where the driver can reach to the patient directly with the shortest route and it has got with all advanced equipments which is roughly costing about I think 48 lakhs there is also cost ata so ashe I congratulate him that he is actually working for the need of the people.